pala si Matthew. Nagagawa ng kulungan. Ayun. Kulungan ng kalapatids. Ayun. Yeah. Guys, nawawala guys yung kalapati namin. Di pa nauwi. So guys, ginawa namin kulungan. Atak, ani. Ito. Ito pa lang yung nauwi. Ito pa lang. Yan, yan pa lang yung nanunukan yan. Yan, yun. Tinutuwa kayo guys. Pangit nyo daw kasi. Diba guys? Tatapang na alapati dito. Yan guys, ayun na kayo guys. May inakain, tas may itlog pa putik. Igalig nyo naman. Pasikat to, pasikat to. Ayan guys. Lumipad guys. Boy Matunurin. Guys, pinuputol niya na guys. Ito guys, bumalik na yung alapati namin. Bumalik na guys yung alapati namin guys. Ayun guys. Against the light, wait lang. Ayun guys, tatlo guys. Ito yung inakay guys. Yan yung inakay. Ito yung nanay nung pares na black. Yung pares na black, magnanay yan. At ito naman yung tatay. Ito ang tatay nan. Ito pa yung isa na lang anak guys. Ito ang bagong inakay at may itlog pang dalawa. Ito yung dating anak nila. mangas yan. Sorry ka madumi. So guys, chupipoy. Chupipoy. Ay, follow mo na ako. Ito na guys, yung ulungan namin guys. Testing namin guys, wait lang guys. Yung inakay guys, sasali natin yun sa race. Diba? Oo, diba? Sa inyo. Tignan nyo naman kung anong ginagawa na ito. Kanina pa hinahawakan yung mga inakay. Ito guys, Yeah, pogi Kita nyo yan guys. Sabi ko sa inyo Okay guys. Tatlo na yan, bumalik na. Ito yung dalawa nauna na yung dalawang bumalik Ay, pakita mo nga yung singsing lang ng tatay. Lang guys. Si singsing guys, update sa amin. Ayun guys, pares na pares yan guys. Magtatayo. Yung pa isa Ayun pa yung